Politique sociale et communautaire. Au kɔfɛ an nana kuma le respect de la loi. Ni bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana sariya batoni ye wajibi ye kan. Merci, je vous remercie. An kunbɛ ni u bolo fila ye k'an ka baaraw bɛɛ nɔgɔya an bolo u ma da o ma u tilala ka mairie bɛɛ bila an ka bolo kan ni waati o waati an ja an ka don an ka bɔ an ta don an b'u fo monsieur le maire a bɛ kɛnɛ kan ala k'a n'a sara o kɔfɛ Asmarem ye jɛkulu min kɛn bɛ ka wuli ka i disi da ɲumandɔnbaliya o kɛlɛli la an faso ba Maliba sabu o y'a ye Mali bi kɔlɔlɔba min kɔnɔ o ye ɲumandɔnbaliya ye o hokumu kɔnɔ le 22 5e mois 2022 u ye lajɛrɛba dɔ kɛ ka diplôme di dɔ kɛ u bɔra ka formation min kɛ maaba caman tun bɛ yen k'a daminɛ an karamɔgɔ denmuso Seyida Makɔrɔba Hayidara fo ka taa se Jɛnɛba Sɛki ma o n'a ɲɔgɔnna caman kun kɛlen bɛ ka kɛnɛ in minɛ maire kunda dugutigi kunda olu n'a ɲɔgɔnnaw kalan min ni o bɔra k'o kɛ formateur yɛrɛ ale y'i da don a la Salif Kulubali ale mun ye président ye a nana dakuruya fila fɔ an ye minnu sɔrɔ ye an k'olu lajɛ. Si aw bɛɛ ma aw fɛn fɛn aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka na ni association fitinin kɛ association ba ye ka na an ka sigi fitinin kɛ sigiba ye an bolo an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma bi wulada in na waati tagalen don an tɛna kuma jan wɛrɛ fɔ bamananw ka zana don anw nisɔndiyalen don kojugu tasuma ma ɲi anw kɛrɛfɛ o la an m'an ta kɛ foli ye kumakɛlaw bɔra ka fɛn bɛɛ fɔ Asmaramu kan hakili la caman fana faamuyara Asmaramu ka laɲiniw na ni sigi kɛnɛ kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka monsieur le maire ma olu minnu ni an wulila ka sin u ma u ye an kunbɛn ni u bolo fila ye k'an ka baaraw bɛɛ nɔgɔya an bolo u ma da o ma u tilala ka mairie bɛɛ bila an ka bolo kan ni waati o waati an ja an ka don an ka bɔ an ta don an b'u fo monsieur le maire a bɛ kɛnɛ kan ala k'a n'a sara o kɔfɛ Asmarem an bɛ ala tanu ka ala barikada bibi in na an wulila ka se jɛkulu fɛn o fɛn ma a bɛɛ ye an kunbɛn ni o bolo fila ye ONG b'o la association wɛrɛw b'o la o misali dɔ ye mun ye CNJ a ɲɛmɔgɔba a bɛ kɛnɛ kan yan nɔ an b'a fo ONG caman u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ASOPLIS ale yɛrɛ kɛra anw dɛmɛbagaba ye u bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ fo ka taa se dugutigilakaw ma o de la an ko anw nisɔn ka di parce que doni mina girinya cogo o cogo ni ala sɔnna ninnu bɛɛ ka bolo dɛmɛ ninnu bɛɛ ka bolo don an b'a dɔn ko an bɛ se a doni kɔrɔ siga foyi t'a la ni doni denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka ko dɔ kɛ jamana in ye u b'a fɛ ka ko dɔ kɛ Mali ye an fana faral'u kan o baara in na an b'a dɔn ni aw ka dɛmɛ ye an tɛ dɛsɛ fiyewu an bɛ aw bɛɛ fo k'aw barikada komi n y'a fɔ cogo min na ka partenaires fo Tatima et développement olu minnu y'an dɛmɛ ka formation yɛrɛ nɔgɔya an bolo formation in bɛ kɛ miliyɔn caman de la an mɔgɔ bi dama dama de ye formation in kɛ 2 semaines kɔnɔ a y'a k'an ye prix min na hali an tɛ se k'o lakale a nɔgɔyara an bolo kojugu an b'a fo et puis a yɛrɛ fana y'an ka kɛnɛ bonya an bolo n'o ye Jango Sissoco ye ale ye CEDEAO yɛrɛ ka ale yɛrɛ bɛ CEDEAO ka formateur dɔ don CEDEAO jamanaw kɔnɔ nin sira ninnu fɛ ani sira wɛrɛw fana fɛ o kɔfɛ n b'a hakili jigin dɔrɔn k'a fɔ Asmarem volet dama dama de b'an bolo an ka objectif an y'a résumé k'a kɛ volet dama dama ye o volet fɔlɔ o ye volet de reconnaissance ye reconnaissance bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ka bon monsieur le maire bɔra k'a fɔ sisan ɲuman kɛli ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ ɲuman fɛ bɛɛ bɛ tanuli fɛ mais munna a tɛ kɛ mɔgɔw bɛ siran a kɔ de ɲɛ tuma dɔw la n'i y'a kɛ n'i ye gɛlɛyaw sɔrɔ n'a ma dɔn i ye i bɛ sɔn ka nimisa i ka ɲuman kɛli la donc Asmarem ko non ale tɛ don o da in fɛ ale bɛna ɲumankɛlaw dɛmɛ u ka ɲuman kɛli la min bɛ min dɔn o ka bila o la o ka dɛmɛ o kan o ka tanu o kan o de ye Asmarem ka laɲini dɔ fana ye an ka laɲini dɔ fana ye citoyenneté ye anw ye min ta citoyenneté kɔnɔ o de ye ka mɔgɔw kalan jamana yɛrɛ la parce que kalan kodɔn fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ k'a nafa sɔrɔ f'i ka a kalan de n'i bɛ fɛ ka wari ɲini a kalan i bɛ baara min na o kalan
n'i mago bɛ fɛn o fɛn na a dɔn o la volet de citoyenneté kɔnɔ an ye formation ani sensibilisation an ye olu de kɛ ni ala sɔnna u y'o de fɔ an ka baara bɛna ɲɛsin o de ma mali fan bɛɛ fɛ association ani jɛkulu wɛrɛw ani minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ développement an b'a dɔn n'an ye nin kɛ ka ban développement o bɛ nɔgɔya an bolo n'o ye ɲɛtaa yɛrɛ ye ni nin fila sabatira ɲɛtaa sira dayɛlɛ la ni ala sɔnna an n'an ka partenaires bɛna k'a lajɛ développement na an bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fana ta a la jamana kɔnɔ o kɔfɛ bɛn ani lafiya bɛ se ka sabati cogo di don nataw la an bɛna o volet fana dayɛlɛ inshallah solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na min bɛ se ka sigi nɔgɔya an bolo ala ma bɛɛ cogoyaw kɛ kelen ye ni ala sɔnna don n'a nataw la ani an dɛmɛbaga jɛkulu ani an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo di lafiya kɔnɔ wasa kɔnɔ ni ala sɔnna nin ye asmaramu ka baara damadama ye an ye minnu résumé o kɔfɛ fana an b'aw kunnafoni k'a fɔ asmaramu ni ala sɔnna an tɛna dan mali bamako dɔrɔn kɔnɔna ma déjà an bɛ commune damadamaw la an ka fédération bɛ yɔrɔ damadamaw la déjà bamako yan nɔ an tɛna o bɛɛ citer semaine nata ni ala sɔnna le 28 mai an ka Sikaso activité ou lancé déjà ale bureau sigi la an kɛlen bɛ ka cérémonie de reconnaissance belebele labɛn Sikaso sɛnɛkɛlaw bagan maralaw faama baarakɛlaw fo ka taa se kɛnyɛrɛyew ma olu minnu bɛ yen nɔ ni u ye jɔyɔrɔw ta Sikaso an ye mɔgɔ 10 ta o la ni ala sɔnna an bɛna olu reconi ka aw kunnafoni o la k'aw ka dɛmɛ ɲini k'aw ka hakililaw fana ɲini o baara ninnu na waati tagalen don an bɛ foli laban an yɛrɛw ka tɔndenw na olu minnu sɔnna ka nin cɛsiriw kɛ ka nin wulikajɔw kɛ u yɛrɛ ye ka wari bɔ u yɛrɛ kun k'a baara in kɛ k'a sababuya kɛ mun ye jamana in jamana in a kow ma nɔgɔn anw bɔra ka formation ninnu daminɛ waati min na an ka formateur bi yan n bɛ nin yɔrɔnin fɔ a ye an ye heure d'a ma k'a fɔ a ye a yɛrɛ de heure d'anw ma k'a fɔ ko an ka na 10 heures 9 heures plutôt k'an ka na 9 heures anw ka formateur association membre bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ 9 heures pile an y'a wele n ko karisa n ko monsieur Sisoko n ko an nana a dabali banna ko mais ko anw ta in ye kabako ye dɛ ko laada la n'ale bɛ fɛ ka formation daminɛ 10 heures ale bɛ 9 heures f'i ye anw nana k'a sɔrɔ ale b'a ka so kɔnɔ a tilala k'an ɲininka ko an ka formation ye ko yala ko jɔn de bɛ k'a sara n ko an yɛrɛ de bɛ k'a sara a ko ale dabali banna a ko association bɛ mali kɔnɔ yan minnu ni i y'u wele formation na n'an b'i kalan dɔɔnin na u b'a fɔ de i bɛna joli di yan ne de bɛ e kalan e bɛ tila k'a fɔ ne bɛ joli di i ma donc anw ka nin association in an ɲɛ bɛ jeune minnu na tan ninnu foyi tɛ ko minnu delila ka dɔrɔmɛ 2 bila u poche kɔnɔ asmaramu tɔgɔra fɔlɔ a bɛɛ de bɛ yen minnu bɛ wari bɔ u yɛrɛ kunna ka baara kɛ o la n bɛ n ka foli laban olu de la u k'a dɔn k'a fɔ jamana jɔcogo de ye nin ye ni ala sɔnna an bɛ taa n'a ye a seyɔrɔ la ala k'an wasa. Ok, an b'an ka président fo ka waleɲuman dɔn. Salifu Kulubali tɛmɛnen kɔ n'ale tun ye président ye formateur ale yɛrɛ ye kuma ta. Ne tɔgɔ ye Denba Tunkara o y'a fɔ cogo min na je crois que n tɛna présentation wɛrɛ kɛ n ka présentation kɛra Sise fɛ. Alors ne bɛ yan wulada in na walasa ka a tɛ comme n bɛna cours kura di an ye min ye tile damadɔ kɔnɔ k'an bɛna segin o kan mais comme bi min b'an lase ɲɔgɔn ma o ye ka attestation de di mun ye formation kɛ a ka kan yanni attestation ka di a bɛ dila aw mun ɲɛna n'aw bɛ ka témoin ye aw ka dɔn k'a fɔ attestation bɛ ka di kun jɔn de la a tɛ comme a bɛ ka d'u ma ten ka a kɛ fɛn cɛɲɛni ye mais u ye baara dɔ de kɛ u ye kalan dɔ de kɛ u ye dɔnniya dɔ sɔrɔ ne kan ka na bakurunba la ko la an kumana fɛn mun kan an ka tile damadɔ formation na walasa ka se k'o fɔ aw ɲɛna donc ni a y'a dɔn ko nafa b'o la ne hakili la o tuma la attestation dili n'aw ye tɛgɛrɛ min fɔ o n'o ka kan mais ni tɛgɛrɛ fɔra ka sɔrɔ aw ma dɔn u ye kalan mun kɛ hakili la a bɛ kɛ ten a bɛ k'u ladiya a bɛ ka c'est à dire que u nɛgɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ dalen t'a la u ye fɛn min kɛ donc o de ye ne nakun ye wulada in na o la n bɛ continuer ka hakɛto ɲini aw fɛ an ye tile damadɔ baara kɛ citoyenneté de kan citoyenneté kuma fɔra mɔgɔ caman fɛ mais citoyenneté ye mun ye an caman b'a mɛn école la an b'a mɛn bulon kɔnɔna la mais mun de don an ye baara min kɛ tile dan na a kun tɛ k'a fɔ seulement an b'a fɛ ka na kalan in k'o kun mais u kelen kelen jogoya mun b'u la ni jogo ɲumanw don
ka dɔ fɔrɔ jogo ɲuman kan n'u tɛ faamuyali n'u ma min faamu ka se ka o faamuyali kɛ o kelen kelen ka kɛ sɔrɔla ye bi an mago bɛ sɔrɔla mun na sɔrɔla mun fana bɛ basigi la n'an ka jamana kɔnɔna la o basigi bɛ kɛ cogo di n'an b'a fɔ ko citoyenneté bɛɛ kelen kelen kɛ Mali défendbaga ye Mali jamana kɔnɔ jamana kɔ kan i ka daminɛ an ka du kɔnɔna la donc an kumana o de kan an y'a daminɛ baromisɛnw dɔw la ka gɛlɛya dɔw lajɛ fɔlɔ k'olu kuma fɔ ɲɔgɔn na an ko direction jɔn de i b'a ta pour devenir un bon citoyen quelle direction il faut prendre pour devenir un bon citoyen an ko i b'a ka kɛ citoyen ɲuman ye gindo foyi t'a la secret t'a la a gindo fɔlɔ ye mun ye i ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye il faut être la bonne personne au bon endroit et au bon moment e ye mɔgɔ ɲuman ye yɔrɔ ɲuman na a n'a waati ɲuman na ni ko ko i ka jamana sɔrɔ i ka du sɔrɔ i kɛrɛfɛ du sɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ ni e ye mɔgɔ ɲuman ye a waati ɲuman na a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka ko dɔ kɛ walasa e ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye o bɛ kɛ cogo di mɔgɔ ɲumanya la o fɔlɔ bɛ daminɛ mun na an ko ka privilégier l'éducation ka kalan ni dɔnni éducation et la formation i ko k'i ka laɲini ye bɛɛ kan ka kalan ye wajibi ye bɛɛ fɛ n'a fɔra ko kalan a ma fɔ ko tubabu kalan dɔrɔn dɛ kalan o kalan bɛɛ ye kalan ye i ka kalan kɛ ka dɔnniya ɲini o ye wajibi ye bɛɛ lajɛlen kan parce que kunfiya tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ka kodɔn kɛ ka se ka yɛrɛ dɛmɛ ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ donc kalan ye wajibi ye bɛɛ kan o kalan fana kɔfɛ an nana segin k'a fɔ responsabilité sociale ye mun ye o ye n'i bɛ du kɔnɔ i bɛ sigida la i bɛ jamana min kɔnɔ wajibiya dɔ bɛ i kan i sigiɲɔgɔnw ni dudenw ni jamana kɔnɔdenw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɔ ma responsabilité sociale et communautaire o kɔfɛ an nana kuma le respect de la loi n'i bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana sariya batoni ye wajibi ye i kan wa walasa i dun ka sariya bato n'an b'a fɔ ko loi f'i ka sariya lakodɔn donc an ye kalan fɔlɔ min fɔ nin a bɛ daminɛ o la bɛɛ wajibi don bɛɛ ka sariya ɲini ka lakodɔn i bɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ du de kɔnɔ du sariya ye min ye k'a ɲini k'a dɔn n'i t'a fɛ ka du ka ci i sababuya la don dɔ la o ye jamana ye o y'i ka commune ye o ye sigida bɛɛ la ye donc an kumana o kan ani an nana kuma sigida la kanani kan n'an b'a fɔ o ma nettoyer l'environnement ni mɔgɔ bɛ sigida o sigida ka taa i ka du kɔnɔ i si so kɔnɔna la fo ka bɔ bɛɛ kan a ka kan i kan ka i janto o la o nettoyali la an b'a ye mɔgɔ caman ka waleya la an fɛ u b'u to mɔbiliw kɔnɔ u m'o ye musariw bɔ u b'a fili sirabaw kan u b'a fɔ sini a bɛ furan i b'a ye a dɔw bɛ daminɛ depuis an yɛrɛ ka sow la n'i ye jamana caman ta mun taalen bɛ ɲɛfɛ bi i b'a ye mɔgɔ n'u ye musari kelen ta n'u ye ji bidɔn kelen kelen min n'u bɛ bɔ u b'a ta k'a bila ɲama na jamana ninnu bɛ cogoya dɔw la bi hali n'i taara restaurant na ka taa dumuni kɛ e de bɛ t'i yɛrɛ servir i bɛ dumuni ta i yɛrɛ ye i b'a kɛ i ka assiette kɔnɔ i nugu don n'i tilara i tɛ mɔgɔ ye ko min bɛna i sigiɲɔgɔn furan i yɛrɛ tilara to i b'a ta ten k'a bila poubelle dɔ kɔnɔ a bɛ taa recycler ten donc gɛlɛya min bɛ yɔrɔ nɔgɔ la fara bɛ sɔrɔ o la parce que kɛra bɛɛ ka waleya kɛra yɔrɔ jɛ ye an caman bɛ yen an bɛ yɔrɔ nɔgɔ an t'a dɔn hali an yɛrɛ sigida n'an ye tigɛ ɲimi yan'an ka bila ɲama na an b'a fili ko baarakɛla bɛna furan wɛrɛ dɔ bɛna furan alors que n'i digɛra la i tɛ yɔrɔ nɔgɔ i tɛ kɛnɛmana i ka du nɔgɔ i tɛ kɛnɛmana nɔgɔ i tɛ jamana nɔgɔ hali y'an ka jamana gɛlɛya caman bɛ yen k'a bɛ nɔgɔ kan parce que a caman y'an ka waleyaw ye donc an kumana olu waleyaw kan o kɔfɛ an y'a fɔ soyer social o kɔrɔ ka ca an ko o ka kɛ maaya dɔ de don tin ka don i la adamaden tin i bɛ adamaden dɛmɛ cogo di adamaden ka gɛlɛya i ka tɔɔrɔ kana s'a ma o bɛ se ka kɛ cogo di an kumana o kan an bɛna se yɔrɔ dɔ la an b'o kelen kelen dɔ fɔ a b'a waleya dɔ bɛ yen an b'a fɔ kelen kelen n'i y'a ye i b'a fɔ nin fana bɛɛ citoyenneté ye nka o waleya kelen n'i m'a k'i yɛrɛ kunna i bɛ tɔɲɔ lase i sigiɲɔgɔn ma i b'a lase i balima ma i b'a lase i teri ma donc n'i ye tɔɲɔ las'a ma e ma kɛ citoyen ɲuman ye e ma kɛ fasoden ɲuman ye donc o la an kumana o yɔrɔ dɔw kan o fana kɔfɛ an ko pour être un bon citoyen il faut bien garder son pays surtout le nom de son pays i b'i gɛlɛya i kana tɔgɔ tiɲɛ lase i yɛrɛ ka jamana ma a kana kɛ e bɔra kɔfɛ ni mɔgɔ ye ko nin ye karisa jamana kɔnɔden de fu bɛ ɲugu i la wala u bɛ siran i ɲɛ k'a fɔ k'i kɛwale man ɲi e bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a y'a lakɔlɔsi hali an yɛrɛ ka jamana kɛrɛ la n'a fɔra ko nin ye karisa jamana dɔrɔn an tɛ siran est ce que olu tɛ zon ya est ce que olu tɛ nin ya i b'a ye waleya dɔw bɛ yen n'i taara k'i kɔnpɔ a kow kun cɛra ni attestation di ani dɔnkili duman dɔ Asmara yɛrɛ kan
dɔla dɔ ye kira tanu bɛnnen b'i dɔla ni dɔ ye hɔrɔnya kuma cɛ ka y'i dɔla dɔ ye furuso sigi cɛ ka y'i dɔla dɔ ye Habiba ayiwa ɲana ne ma i sigi ka mɛn